दिनम खबर नेनेलियो सानाम कोगे सागुन दाराम आसोग कनिं सानाम गे नापाय गियापे आपे को सामांग रे इं गे नंदिनी देला नेल लेगे बोन तिहिन्या फेडोत रेया खबर। আপনার ওই বাহাদুরি আর আমরা মানব না। এই মুহূর্তে আপনাকে ওদের পাট্টার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, নচেত আপনার কোনো এখানে ছাড়ছুড় নেই। যত সব আমরা ভদ্রভাবে আপনার সঙ্গে বিহেভ করছি বলে আপনি পেয়ে বসেছেন। অতএব এখানে আমাদের অবরোধ চলবে। আমরা যদি কোনো সরকার পক্ষ থেকে যদি সেরকম আশা বা ঠিকভাবে যদি প্রতিশ্রুতি আমরা না পাই লিখিত भारत जगत माझी परगना मोहला चिड़ चपात गिरी किदा को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रन कमिया को आर ओना लेकाते चालावेन 8 अगस्त पश्चिम मेदिनीपुर जिला रेना गोवालतोर रे डाहार जांगे कते हुलसई को उदुग सदर किदा भारत जगत माझी परगना मोहल रेन परगना को सावते कमिया को बांगमा बड़ाई नामा कना बार लेखा बुगड़ी मुलुक रेना जिरापड़ा आर दो बटी मुजरे संताड़ हपन को मोड़ेगेल शर्मा लाहा खन चास अगु हासा चेतान रे टटका गे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेन कमिया को सावते ऑफिसर को दारी को रहोय किदा मेनखान ओडेन संताड़ को ओना जायगा रेना पट्टा इदी कते अडी धाव को नेहर कना मेनखान पट्टा बांग को नाम कदा मेनखान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खन टटका गे नौका दारी को रहोय किदा आर दारी को रहोय के ओनेन हर को दो अडी जोड़े को रंगावना आर ओना रंगाव तलाते के संताड़ को मिद जुमिद कते चालावेन 3 अगस्त हिलो भारत जगत माझी परगना मोहला चिड़ हिपिड़ कते ओना जायगा दो को दखल रुवार लेदा आर जायगा को दखल रुवार रहो चालावेन 2 अगस्त हिलो ओना सानाम चिड़ को चपात गिरी लेदा वन दफ्तर कमिया को सावते ऑफिसर को आर ओना रगी आर अड़िस्ते गे आर ओनेन को संता रगी अड़िस्ते चालान जेगेत जगत आदिवासी महारे गोवालतोड़ सिदु कनो मोड़ रे डाहार जांगे साव सावते मोहालिया से रेज ऑफिस घेराव एसेट कते भारत जगत माझी परगना मोहल पाहटा खन हुलसई को उदुग सदर केदा आर भारत जगत माझी परगना मोहल पाहटा खन डाहार जांगे खातिर गडी गुनु रह हपि तहा लेना आलपे परम चुआ कपी कुड़ा को अंत चला पे आरो पार को पे घंटे नले बन अवरोध कदा मेन का रेंजर साहेब से कोनो डॉक्टर है ऑफिसर को उनको तो पे को देखो लेईदा और Bangkala kali ko dulu bakana hoy ko jodida ala bon ko me ala ta marmi ko ora go rai da bo rodore da bon jom ju guru ka ta bona nore bon gacha kana ber karam ko lutur to thuli ka ke ko leya ko guru bolo de ka lutur ko thuli ka ta ko men ka aba boja ko jere da sari ke ko je ke ne ona jojam ko jobe अधिकार रुखा जन लगी थे ona जायला को दीर्घकाल 30-40 বছর পর চাষে গুইরা চাষে গুজায়গা চিতাবে লোকো ফরেস্ট রেঞ্জার অফিসার লোকো এপিসি মেম্বার লোকো বেলে হলো চিতা বড় বেলে হলো লাতারে তারিখো রহয় কিরা ওকা সাহস কে দাঁড়ি কো রহয় কিরা লোকো जहां को ले दे एपिसि में उनको मेंबर कमिटी उनको तो वीर को रखाया उनको तो लैंड तो बाको रुकाया लैंड रुकता नहीं तो उनको दायित्व से बाको एम का कुआ मैं कहते हैं उनको को चेक को चिके इधर ना चाला चिकाते फॉरेस्ट रेंजर उन्हें आगो भारत का माझी परगना मोहल सारा चेले जी था मैं कहन होशियार आमार औरवा परगना मोहल सारा चेले अरे बारे बतावा बारे मनावा नोआ दो आमले बात तो हो चुकिया आम तो सेदी ने रेंजर करना 2006 या जा फॉरेस्ट राइट है हम तो बढ़ाया हम नीचे ते ले कर उन्हें नीचे ते ले कर नियम निकालने दूर निकाले का इन नीचे ते फॉरेस्ट ये रह जाएगा ये है का पट्टा नहीं लगा मेन का के ही आबो दुआ ग्वाल दो रेंज रे आबो रेंज अंदर रे जा उड़ालिया बीट में ना ओने जहां आबो बीट आता आबो रे नको रहेंगे और शानदार और 30-40 होलिया बदल होलिया को चाहे बुईला ओना चाह का माने बेले हो लातारे का बेले हो प्रो कते रेंजर साहेब तेरी बीर का चावा रोए तो साखवा चेले का मानविक उनको अत्याचार
चे लेका उनी दो माननी कना से दतारनी कना ओना हा उनिया तो कोनो परिचय बनो काता नितो पश्चिम बांगला पनत रेना सानाम चाकरी बाकरी साव साव स्कूल कॉलेज कोरेना एसटी मेरिट लिस्ट करे हो नॉन एसटी कुआ nyutum ge झक झक झलकाव सदरक कना मेनखान नितो जहाय को असली एसटी कना को नुकु कोठन मिटटांग कुकुले सदरक कना चिका लगा कते नॉन एसटी को एसटी सर्टिफिकेट हताव कते एसटी या मेरिट लिस्ट रे आकवा nyutum ge झक झक झलकाव सदरक कना आर निंकेना समस्या को मेने जहाय को नॉन एसटी कना को नुकु को चिका लगाते एसटी सर्टिफिकेट को नाम किदा नुकु जहाय को एसटी सर्टिफिकेट को नाम कदा नुकु को अडी उसरा पांजा उडुक कते जोथा दृष्टांतमूलक शास्ति एमा को होयमा निंकेना आरहो अडी आयमा दाबी दावा को आते झारग्राम लोकसभा रि बीजेपी एमपी मानतान कुनार हेमब्रम गमके दो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा गमके ठेन ऑल तल तलाते दाबी साकामे एम चाल किदाय झारग्राम लोकसभा रि बीजेपी एमपी मानतान कुनार हेमब्रम दो चालावेन गेल अगस्त हिलो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ठेन ऑल तल तलाते नोआ फेक एसटी सर्टिफिकेट इदी कते दाबी साकाम दय एम चाला कदाय फेक एसटी सर्टिफिकेट साव सावते झारग्राम इलाकारेन आदिवासी को आरहो अडी आयमा दाबी दावा को इदी कते उने हिलो ऑल तल तलाते अर्जुन मुंडा गमके ठेन दाबी साकामे एम चाल किदाय ओना साव सावते नोते एसटी को रिजर्वेशन आर सारना धर्म कोड इदी कते पार्लियामेंट रे कथाई रोर रकाब किदाय झारखंड पनत रे जेएमएम एमपी विजय हांसदा गमके उन हिलो आरहो चेत कोय लय करे देलांग आया मचा खना के बन आंजम लेगे। धन्यवाद डिप्टी स्पीकर महोदय। मैं अपने पार्टी जेएमएम की तरफ से ये 127वां संशोधन बिल को के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया गया उस पर सरकार ने जो अपना कदम उठाया है उसके लिए उसको हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो लगातार इस सदन में मैं रखते आया हूं और मुझे लगता है कि जो पक्ष में भी बैठे लोग अभी बोल नहीं पा रहे हैं, उनका भी मेरे तरफ से मैं उस बात को रख रहा हूं कि रिजर्वेशन स्टेटस और रिजर्वेशन के लिए इतना खुशी क्यों मना रहे हैं, जब जितना भी आपका पब्लिक सेक्टर है सबको आप प्राइवेट कर दीजिएगा और उसके बाद आपको ये रिजर्वेशन स्टेटस का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा, तो आखिर में इस रिजर्वेशन स्टेटस का क्या कर रही है सरकार को। बाकायदा मैंने जो जवाब मांगा था उसमें एक लाइन में जवाब आया था कि इस प्राइवेटाइजेशन से जो है आपका रिजर्वेशन स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आखिर में इसका मैं चाहता हूं कि एलाबोरेट जवाब दिया जाए कि आखिर में जब सब सेक्टर्स को प्राइवेट अगर आप कर देते हैं, उसके बाद रिजर्वेशन स्टेटस में रहने के बावजूद भी इसमें जब आपको कोई जगह मिलेगा नहीं तो फ़ायदा क्या है। हमारे गाँव में कहावत है, बहुत सीधी सी कहावत है कि भाई बाप दादाओं की संपत्ति को अगर कोई बेटा बेच करके अपना घर चलाता है तो उसे नालायक बेटा कहा जाता है, लायक नहीं। और इस देश के निर्माताओं ने जो इतने दशकों में जो संस्थानें बनाई और मजबूती दी इस देश को, उसको लगातार आप बेचते जा रहे हैं। आप इस देश के लिए लायक बेटा साबित हो रहे कि नालायक, ये आप भी जानो। ये पीठ थपथपा के कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लगता है कि कुछ दिन के बाद जो ये संसद का जो भी एरिया है और विधानसभा का भी जो एरिया है उनको भी जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है। और मैं अपने सरकार की एक डिमांड जो यहाँ केंद्र सरकार को भेजी गई है, मैं उसको यहाँ पे रखना चाहूँगा कि हमारे वहाँ आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड के लिए आपका सरना कोड और आदिवासी कोड बोल करके माननीय हेमंत सोरेन जी के तरफ से, सरकार के तरफ से डिमांड सेंट्रल को भेजा गया, जिसमें कि बाकायदा सरकार को भी मैंने जब लिख करके दिया था मुझे जवाब मिला था ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जाके अदर स्टेट्स में अलग अलग आदिवासी अलग अलग कोड का आपका डिमांड कर रहे हैं। जस्ट हाफ अ सेकेंड, अलग अलग धर्म कोड का अपना डिमांड कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से दरख्वास्त है, क्योंकि झारखंड सरकार की तरफ से सरना या आदिवासी कोड के लिए मांग की गई है, आप उन राज्यों में, ये सारे आदिवासियों के लिए बात हो रही है, उन राज्यों में जहां पे कि आपका जाकर के जो भी अलग धर्म कोड के साथ एक यूनिफॉर्म धर्म कोड की जो मांग आदिवासियों की उसको करने का आप काम करें, ये हमारी सरकार की तरफ से डिमांड है। धन्यवाद।
उनको को बंचा आबहावा बंचा नौकान देश उदेश और स्लोगान आते गे तेहेन गेलबार अगस्त विश्व हाथी दिवस लासाड़ हेते शेर एनजीओ गड़ सपोहद और वन दफ्तर कुरुमुटु साव सावते आमादेर जंगल महल उत्तरन ओक्कोरेन कमिया को आते भदुतला बीर एलाका रेना जोड़ा कुसमा सुसनीबाड़ी और बागमारी आतुरेन मिद साई 6 जन सान्ताड़ पठुआ कुड़ी कुड़ा गिद्रा कुआ तीरे मिद शर्मा रेना सेचेद सामान को एम चलान कुआ ओना एनजीओ पहाटा खन इन हला नोआ एम चल आखड़ा रे शहर सेटर को ताहे कना मोपाल बीट पनब दास और सावते ताहे कना शेर एनजीओ रेन कर्णधर जयदीप कुंडू ओना सावते आरो शहर सेटर को ताहे कना आमादेर जंगल महल उत्तरन ओक्को खन बटेश्वर तापस चंदन नागार्जुन बिनु सोमनाथ सुमन विश्वदीप विमल सुशोभन सुनील सावते भरत नौका के वन दफ्तर से फरेस्ट डिपार्टमेंट को निंकन गड़ सपोहद कमी नेल काथे ओना एलाका कोरेन आतु हड़ को दो अडी रस्का को बुझाव कदा आर ओना लकाते फरेस्ट डिपार्टमेंट को से ओना एलाका रेन वन दफ्तर को दो अडी सारहाव हको चाल काट कोआ আমাদের এখানে মূলত আমাদের শেরের পক্ষ থেকে শের একটা এনজিও ওরা বিভিন্ন ফরেস্টের সঙ্গে বিভিন্ন কাজকর্ম সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করে থাকে তো শেরের আমাদের জয়দীপ কুন্ডু মহাশয় বা আরও প্রতিনিধিরা এসেছেন আমাদের স্যাররা এসেছেন এনজিও সাহেবগণ আমাদের কর্মকর্তারা এসেছেন মেনলি আজকে ওয়ার্ল্ড এলিফ্যান্ট ডে বিশ্ব হাতি দিবস সেই উপলক্ষে ওনারা কিছু দ্রব্য সামগ্রী দিতে এসেছেন বাচ্চাদের পড়াশোনার আর মূলত এই মেসেজ যাবে এখান থেকে যে আমাদের দেখো জোড়াকুসমা শুশনিবাড়ি সব থেকে কিন্তু হাতির ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মধ্যে একটা এখানে অনেক কিছু আছে মানে অনেক হাতি নিয়ে মানুষের সমস্যা আছে তো এটাই একটা মেসেজ যে ভাই হাতিও থাকবে আমরাও থাকবো কিন্তু যেন কারোর সঙ্গে কারো যেন বিবাদ না হয় সেটাই যতখানি কম এবং আমরাও হাতিকে যেন না ভুল বুঝি হাতি যেন আমাদের এগোবো সেটাই মানে আমাদের তো মানে একটা চিন্তাভাবনার মধ্যে যেতে হবে তো বাচ্চাদেরকে এটাই বলা যে আমরাও থাকবো হাতিরাও থাকবে তোমরাও আগামী দিনে অনেক বড় হবে এবং কেউ কারো শত্রু নয় এটা কিন্তু সবসময় ভাবতে হবে আজকে আমি বেশি কথা বলছি না আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি জয়দীপ কুন্ডু মহাশয়কে দু কথা যা বলার জন্য অনুরোধ করবো ভাষা জানাচ্ছি যারা বড়রা আছেন সবাইকে আমাদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং বিশেষ করে বন দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকে আমাদের সংস্থা শেরকে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য যে কারণে আজকে আমরা এখানে এসেছি তোমাদের কাছে তোমরা খুব গরমের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছো সবাই যে তো তাও ভালো যে একটু মেঘ এসছে বলে রোদ্দুরটা কম তো আজকে যেটা আগে বলে গেলেন আমাদের পাপনবাবু যে আজকে হচ্ছে বিশ্ব হস্তি দিবস মানে আজকে হাতি নিয়ে সারা বিশ্বে আলোচনা হচ্ছে হাতির ব্যাপারে কথা হচ্ছে এখন হাতি কি জিনিস সেটা তোমরা যারা এখানে থাকো তারা জানে আমরা যারা শহরে থাকি আমরা বইয়ে দেখি সিনেমায় দেখি টিভিতে দেখি টেলিভিশনের পর্দায় দেখি কাগজে পড়ি কিন্তু তোমরা জানো যে হাতি গ্রামে ঢুকলে কি হতে পারে এবং হাতি সবসময় যে একটা খুব ভালো বার্তা নিয়ে আসে বা সবার জন্য কিছু ভালো করে যায় এরমও নয় কিন্তু তবুও তোমাদের কাছে অনুরোধ আজকে এই বিশ্ব হস্তি দিবসে যে তোমরা হাতির পাশে থাকো কারণ হাতি হচ্ছে এই সমস্ত অঞ্চল বিস্তৃত অঞ্চলে হাতি আজকে নতুন নয় হাতি যুগের পর যুগ এই সমস্ত অঞ্চলে ছিল আছে এবং আগামী দিনে তোমরা সবাই চাইলে হাতি থাকবে এখন দেখতে হবে হাতির দ্বারা যাদের ক্ষতি হচ্ছে তাদের পাশে বন দপ্তর তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা নিয়ে তাদের ক্ষমতা নিয়ে যেটুকু তাদের সীমিত ক্ষমতা তার মাধ্যমে বন দপ্তর থেকে হাতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা তাদের পাশে দাঁড়ানোর সব রকম চেষ্টা হয় তাই আমরা সবসময় চেষ্টা করি বন দপ্তরের হাতকে শক্ত করতে যাতে তারা তোমাদের এবং তোমাদের যারা অভিভাবক আছে গ্রামবাসী সবার পাশে থাকার চেষ্টা করেন তো তাই আমরা যেটা বলার চেষ্টা করি যে হাতিও থাকবে মানুষও থাকবে সংঘাতকে কমাতে হবে কমাতে গেলে কি করণীয় কি করা উচিত নয় সেই জিনিসগুলো বন দপ্তর বারে বারে সবার সামনে তুলে ধরে আজকে যদি এখানে আমার ধারণা কিছু মিডিয়ার বন্ধু আছে আপনারা জানেন যে হাতি যখন গ্রামে ঢোকে তখন গ্রামের মানুষের কত ক্ষতি হয় এবং কিছু শহুরে মানুষ আছে তারা আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলছি আমিও একজন শহরের মানুষ হয়ে আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলছি তারা কলকাতার শহরে বসে বা বিভিন্ন অন্যান্য শহরে বসে তারা বিভিন্ন রকম আইন তৈরি করার চেষ্টা করছেন যে হাতি
হুলা পাটি দিয়ে হাতিকে ড্রাইভ করা যাবে না বা সরিয়ে দেওয়া যাবে না গ্রাম থেকে। আমার মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে আমি এইটার খুব বিরুদ্ধে, কারণ হাতি যার ক্ষতি করে, হাতির দ্বারা যার বাড়ি ভেঙে যায় বা যার ফসল নষ্ট হয়, সেই কষ্ট একমাত্র সেই বুঝতে পারে। আমরা ঠান্ডা ঘরে বসে গদির চেয়ারে বসে সব বড় বড় কথা বলতে পারি এবং বলি, কিন্তু যাদের ক্ষতি হয় তারাই জানে যে গ্রামে হাতি ঢুকলে কি হতে পারে। তাই সেই সমস্ত দিকে আমি না গিয়ে সেই সমস্ত কথা আমি আর বাড়াতে চাই না। যারা করছেন তাদের গ্রাম সম্পর্কে, তাদের এই যে ধুঁয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি যে জমিতে, সেই জমি সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান ধারণা কিচ্ছু নেই। তারা জানেনই না যে বন দপ্তর কত রকম প্রতিকূলতার মধ্যে তারা কাজ করার চেষ্টা করছেন, এবং তারা চতুর্দিক থেকে, একদিক থেকে হাতি, একদিক থেকে যারা গ্রামের মানুষ যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তাদের চাপ, তারা তাদের মাঝখানে কিভাবে পৃষ্ঠ হচ্ছেন, অথচ তাদের হাতে খুব সীমিত ক্ষমতা। এই কথাগুলো একটু আপনারা, আমি তোমাদেরই তুমি করে বলছি, তোমরা সবাই আমার থেকে বয়সে ছোট, তোমাদের অভিভাবকদের কাছে, গ্রামের মানুষের কাছে যদি এই কথাটা, বার্তাটা যায় যে অন্তত বন দপ্তর বনকর্মীদের পাশে যারা নিরন্তর চেষ্টা করছে হাতিকে তোমাদের থেকে দূরে রাখতে, বা যারা তোমাদের মধ্যে এই সচেতনতা তৈরির চেষ্টা করছে যে হাতির থেকে দূরে থাকা দরকার, এবং সেটা ক্ষয়ক্ষতিটা যাতে সব থেকে কম হয়। বিশেষ করে যখন প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটে যায়, তার থেকে খারাপ জিনিস আর কিছু হতে পারে না। আমি অনেকটাই বেশি বোধহয় বলে ফেললাম, তোমাদের হয়তো কারুর শুনতে ভালো লাগছে, কারুর হয়তো লাগছে না। তো আমি আজকের এই দিনে আমাদের একটা সামান্য ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে তোমাদের হাতে, আজকে এই কোভিড পরিস্থিতি, এই করোনার জন্যে আজকে আমাদের পুরো জীবন প্রায় বিপন্ন হয়েই গেছে, আমাদের সমস্ত যেটা স্বাভাবিক জীবনধারা সেটা ব্যাহত হয়েছে। তোমাদের সবার স্কুল বন্ধ আছে, তোমরা নিজেদের মতো করে অনেকে অনলাইন ক্লাস করছো, পড়াশুনো করছো। এই সময় তোমাদের হাতে একটা খুব সামান্য, আমরা কিছু 1 বছরের মতো স্কুলে ব্যবহার করার বা পড়াশুনোয় ব্যবহার হবে এরকম কিছু খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি দেওয়ার চেষ্টা করছি তোমাদের হাতে। তোমরা পাশে থেকো, তোমরা বন দপ্তর বনকর্মীদের পাশে থেকো, তাদের নিজেদের বন্ধু মনে করো, এবং হাতির পাশে থেকো, হাতিকে বন্ধু মনে করো, হাতি কিন্তু শত্রু নয়। এইটুকু কথা বলে তোমাদের সকলকে আমার ভালোবাসা, শুভেচ্ছা জানিয়ে, যারা বড়রা আছেন তাদের নমস্কার জানিয়ে শেরের পক্ষ থেকে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।